इतवार 13 अप्रैल के सहरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। गजा में इसराइली फौज के ताज़ा हमलों में 21 फलस्तीनी हलाक। इसराइली वजीर दिफा का कहना है कि इसराइली फौज जल्द ही गजा में अपनी कार्रवाइयों में मजीद शिद्दत लाएगी। The Israeli Minister of Defense has said that his military will continue to take over more Palestinian land from Gaza. This after having announced that Rafah now would become part of the so-called security zone. मस्कत में ईरानी और अमरीकी नुमाइंदों के दरमियान चंद मिनट बातचीत। मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते जारी रखने पर इत्तफाक। Neither we nor the other side want fruitless negotiations, discussions for discussion's sake, time wasting or talks that drag on forever. The American side also said that the desired agreement is the one that can be reached in the shortest possible time, but that will not be easy and will require the necessary will from both sides. चीन में निसफ सदी की शदीद तरीन आंधी, 800 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। ईरान में 8 पाकिस्तानी शहरियों का कत्ल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी हुकूमत से मुल्ज़मान की गिरफ्तारी का मुतालबा। इंतहाई अफसोसनाक खबर है और ईरान में 8 के करीब पाकिस्तानियों के कत्ल की इतलात आ रही है और इस हवाले से पाक ईरान बॉर्डर के करीब ईरान सिस्तान बलूचिस्तान सूबे में इन पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाया गया। कत्ल होने वाले पाकिस्तानियों का ताल्लुक पंजाब के जिला बहावलपुर से है। ट्रंप का यू टर्न, स्मार्टफोन्स और कंप्यूटर को नए महसूलात से मुस्तस्ना करार दे दिया। Tonight, President Trump making a major reversal. His administration exempting smartphones, computers, and other electronics from his latest round of tariffs. बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का धरना 15वें रोज भी जारी। अख्तर मेंगल ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तलब कर ली। के लिए हम चाहते हैं कि तमाम जमहूरी कुव्वतें जो हैं, पार्लियामेंट की बालादस्ती, अदलिया की जो है बालादस्ती और मुकम्मल इस मुल्क में जमहूरी निज़ाम के निफाज के लिए जहद करने वाली जमहूरी कुव्वतों के साथ हम पहले भी खड़े हुए थे और आइंदा भी इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। अमेरिका में मुहक्किकीन ने दावा किया है कि तरबूज खाने के असरात वियाग्रा लेने से मिलते जुलते हैं। देखें, जो तरबूज होता है इसके अंदर एक अमाइनो एसिड होता है जिसको हम सिट्रुलिन कहते हैं। अभी ये सिट्रुलिन क्या होता है कि हमारे जिस्म में जाके ये आर्जिनिन में तब्दील हो जाता है और आर्जिनिन एक ऐसी चीज़ है कि जिससे बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड और ये वो लिंक है जो कि वियाग्रा और इसके दरमियान हो सकता है। साइंटिफिकली मैं बात कर रहा हूँ। और जानिए किसी इंसान या चीज़ को छूने पर करंट लगने की साइंसी और मौसमी वजूहात क्या हैं। जिस्म को बार बार बिजली के करंट महसूस होने को जामिद बिजली या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इसके अलावा भी बहुत कुछ आज के सहरबीन में शामिल है, मगर पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। इसराइल के वजीर दिफा ने ऐलान किया है कि इसराइली फौज जल्द ही गजा के ज़्यादातर हिस्सों में अपनी कार्रवाइयों को भरपूर तौर पर वुसअत देने के साथ साथ इनमें शिद्दत लाएगी। गजा में हमास के ज़ेर इंतज़ाम वजारत सेहत का कहना है कि शनिचर की सुबह से अब तक इसराइली फ़ौज की ताज़ा कार्रवाइयों में 21 फ़लस्तीनी हलाक और 64 ज़ख्मी हुए हैं। हमास के ज़ेर इंतज़ाम इलाके की वजारत सेहत के मुताबिक इसके बाद से अब तक गजा में 50,933 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल कॉट्स ने अपने बयान में मज़ीद ये भी कहा कि इसराइली दिफाई अफवाज यानी IDF ने गजा की पट्टी के जनूबी हिस्से में एक सिक्योरिटी जोन पर कब्जा मुकम्मल कर लिया है, जिससे रफा और खान यूनस शहरों को अलग कर दिया गया है। इसराइली फौज ने खान यूनस और इसके आसपास के इलाकों में रहने वाले अफराद को यहां से निकल जाने का कहा है। इनखला के अहकामात के साथ जारी बयान में कहा गया है कि इसराइली फौज गजा से मिसाइल दागे जाने के जवाब में एक शदीद हमले की तैयारी कर रही है। वाज़ेह रहे कि हमास की जानिब से इसराइल पर मिसाइल दागे जाने की जिम्मेदारी कबूल की गई है। The Israeli Minister of Defense has said that his military will continue to take
over more Palestinian land from Gaza. This after having announced that Rafah now would become part of the so-called security zone. Now, इसराइल ने 2 माह की जंग बंदी के खात्मे के बाद 18 मार्च को हमास के खिलाफ अपनी कार्रवाई दोबारा शुरू की है। इसके बाद से उसने गजा के बड़े इलाकों पर कब्जा कर लिया है और गजा के लाखों शहरियों को एक बार फिर बेघर कर दिया है। इस्राएली हुकाम का यह भी कहना है कि 18 मार्च से जारी कार्रवाइयों का मकसद हमास पर दबाव डालना है कि वो गजा में कैद बाकी 59 इस्राएली यरगमालियों को रिहा करे, जिनमें से 24 के बारे में ख्याल जाहिर किया जाता है कि वो अब भी जिंदा हैं। इसराइल काट्स ने मजीद कहा कि IDF ने मोराग पर कब्जा मुकम्मल कर लिया है, जो रफा और खान यूनस के दरमियान वाक़े एक साबिक यहूदी बस्ती है। इससे मोराग के दरमियान का पूरा इलाका इसराइली सिक्योरिटी जोन का हिस्सा बन गया है। काट्स ने हमास को मुतनबे किया कि IDF की सरगर्मी जल्द ही गजा के बेशतर इलाकों में इजाफी मुकामात तक तेजी से फैल जाएगी और उन इलाकों में लोगों को शोरतज़दा इलाकों को खाली करना पड़ेगा। ताहम हमास ने खबर रसा इदारे AFP के हवाले से कहा है कि इसराइली अफवाज की इस कार्रवाई में न सिर्फ बेसहारा फ़लस्तीनी शहरी हलाक हुए हैं बल्कि यरगमालियों की किस्मत भी गैर यकीनी का शिकार हो गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के दफ्तर ने गुज़िश्ता माह खबरदार किया था कि इनख़ला के अहकामात बैनुल अक़वामी क़वानीन की तामील करने में नाकाम रहे हैं और इसराइल पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वह मुतासर अफराद को रिहाइश फराहम करने या हिफ़्ज़ान सेहत और ग़िज़ाइयत की तसल्ली बख्श सूरत हाल को यकीनी बनाने के लिए कोई इक़दामात नहीं कर रहा है। ओमान के दारुल-हुकूमत मस्कत में अमेरिका और ईरान के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात की पहली नशिस्त के इख्तिताम के बाद व्हाइट हाउस का एक बयान में कहना था कि बातचीत मस्बत और तामीरी रही है। ख्याल रहे मस्कत में मुज़ाकरात में ईरानी वफ़द की क़यादत वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची जबकि अमरीकी वफ़द की क़यादत सदर डोनाल्ड ट्रंप के नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए मशरिक़ वुस्ता स्टीव विटकोफ़ कर रहे हैं। व्हाइट हाउस के बयान के मुताबिक स्टीव विटकोफ़ ने ईरान को बताया कि उन्हें हिदायत मिली हैं कि अगर मुमकिन हो सके तो मुखालफीन यानी ईरान और अमरीका के दरमियान इख्तलाफात को बातचीत और सफारतकारी के ज़रिए हल किया जाए। दूसरी जानब व्हाइट हाउस का कहना है कि ये मामलात बहुत पेचीदा हैं और आज नुमाइंदा खसूसी विटकोफ की बराह रास्त गुफ्तगू बाहमी फ़ायदे पर मबनी नताइज हासिल करने की राह की तरफ एक मस्बत कदम था। व्हाइट हाउस के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात के लिए अगला इजलास अगले सनीचर को होगा। ख्याल रहे इससे कबल ईरानी वज़ारत ख़ारजा का एक बयान में कहना था कि वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए मशरिक़ वुस्ता स्टीव विटकोफ के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात के इख्तिताम के बाद ओमानी वज़ीर ख़ारजा की मौजूदगी में चंद मिनट बातचीत हुई है। Is the one that can be reached in the shortest possible time. But that will not be easy and will require the necessary will from both sides. It's going to take very, very imaginative diplomacy, and it's going to take both sides to agree to some form of compromise that they've not been able to do in the past. ईरान के सरकारी खबर रसाई इदारे के मुताबिक ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और अमरीकी सदर के खसूसी एलची बराए मशरिक़ वुस्ता विटकोफ ने बाहमी एहतराम पर मबनी तामीरी माहौल में अपनी अपनी हुकूमतों के मौक़िफ़ और दीगर मामलात पर तबादला ख्याल किया है। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक अमरीका और ईरान के मुज़ाकरातकारों ने अगले हफ्ते मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया है। चीन के दारुल-हुकूमत बीजिंग समेत शुमाली हिस्सों में शदीद तूफ़ानी हवाओं के बाइस सैकड़ों परवाज़ें मनसूख कर दी गई हैं, जबकि तूफ़ान के पेश नज़र रेल सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई है। खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक सनीचर की सुबह दारुल-हुकूमत के 2 बड़े हवाई अड्डों पर 838 परवाज़ें मनसूख की जा चुकी थीं, जबकि इसमें इजाफे का इम्कान मौजूद है। याद रहे कि चीन में हवाओं की रफ्तार 93 मील फ़ी घंटा यानी 150 किलोमीटर फ़ी घंटा तक पहुँच गई हैं, जो गुज़िश्ता निस्फ सदी में बीजिंग में रिकॉर्ड की जाने वाली सबसे तेज़ रफ्तार तूफ़ानी हवाएं हैं। ये भी याद रहे कि बीजिंग ने 10 साल बाद पहली बार तेज़ हवाओं के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि सनीचर को तेज़ हवाओं के झक्कड़ चलने की पेशगोई की है, जिसके बाइस सियाहती और तारीखी मुकामात आर्जी तौर पर बंद कर दिए गए हैं। Giant hail. Unprecedented in the same period of history. The Chinese government was very worried, and the mayor of Beijing ordered a state of war. Students were forced to stay home. Flights were stopped and trains were cancelled.
वाज़ेह रहे कि चीन में हवा की रफ्तार को 1 से 17 के पैमाने पर नापा जाता है। चीन के महकमा मौसमियात के मुताबिक सतह 11 तक की हवा संगीन नुकसान पहुंचा सकती है, जबकि 12 और इससे ऊपर की सतह पर हवा इंतहाई तबाही का बाइस बन सकती है। चीन में हफ्ते के इख्तिताम पर हवाओं की सतह 11 से 13 के दरमियान रहने की तवक्को है। इस अलर्ट के पेश नज़र जुमे को मुलाजमीन को जल्दी घर चले जाने को कहा गया, जबकि तालीमी अमल मुअत्तल किया गया और खुली जगह होने वाली तकारीब मनसूख कर दी गई हैं। शुमाली चीन में शनिचर और इतवार को ऐसी शदीद हवाएं चलने का अलर्ट दिया गया जो इंसान तक को अपने साथ उड़ा ले जा सकती हैं। चीन में हुकाम ने लाखों लोगों को घरों के अंदर रहने की ताकीद की है, जबकि कुछ सरकारी ज़राए अबलाग ने मुतनब्बे किया है कि इन हवाओं में 50 किलोग्राम से कम वजन वाले लोग बआसानी हवा में उड़ सकते हैं। Mentugu, Pinggu and Miyan in Beijing. At 7 p.m. on April 11, the strongest wind was measured at level 11 in Yanqing. हुकाम का ये भी कहना है कि मंगोलिया से जनूब मशरिक की तरफ बढ़ने वाले एक सर्द भंवर की वजह से 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाएं बीजिंग, तियानजन और हैबी के इलाकों के दीगर हिस्सों को अपनी लपेट में ले रही हैं। यही वजह है कि एक दहाई में पहली बार बीजिंग ने आंधी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जो 4 दर्जा मौसमी इंतबाही सिस्टम में दूसरा सबसे खतरनाक दर्जा है। In addition, there will still be showers in most areas in the coming hours, accompanied by thunder and lightning. Currently, Beijing is under an orange warning for strong winds. पाकिस्तान के वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान के सूबे सिस्तान व बलूचिस्तान के इलाके मैरिस्तान में 8 पाकिस्तानियों के कत्ल पर दुख का इजहार करते हुए ईरानी हुकूमत से मुल्ज़मान की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। ईरानी खबर रसा इदारे हाल वश की जानिब से इस वाक़े से मुतल्लक जारी तफसीलात में कहा गया है कि हलाक होने वाले 8 पाकिस्तानियों का ताल्लुक पाकिस्तान के सूबा पंजाब से है और वो ईरान में गाड़ियों की मुरम्मत का काम करते थे। खबर रसा इदारे ने मुकामी ज़राए का हवाला देते हुए अपनी खबर में लिखा है कि मैरिस्तान के गांव में जब लाशों को जाए वक़ूआ से बरामद किया गया तो हलाक होने वाले तमाम पाकिस्तानियों के हाथ पैर बंधे हुए थे। एक बयान में कालादम तंजीम बलूचिस्तान नेशनल आर्मी यानी BNA ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। ताहम ईरानी दफ्तर खारजा ने ताहाल इस मामले पर कोई तबसरा नहीं किया है। दूसरी जानिब पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से हलाक होने वाले पाकिस्तानियों की मैयतों की वतन वापसी के लिए ईरानी हुकाम से राब्ते की कोशिश जारी है। शनिचर को वज़ीर आज़म हाउस से जारी एक बयान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि ईरानी हुकूमत मुल्ज़मान को फौरी तौर पर गिरफ्तार करने के बाद करार वाकई सज़ा दे और इस बेईमाना इक़दाम की वजूहात अवाम के सामने लाए। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म का मज़ीद कहना था कि दहशत गर्दी का नासूर खित्ते में मौजूद तमाम ममालिक के लिए तबाहकुन है। वज़ीर आज़म हाउस से जारी बयान के मुताबिक शहबाज शरीफ ने वज़ारत खारजा को हलाक होने वाले पाकिस्तानियों के अहले खाना से राब्ता करने और ईरान में पाकिस्तानी सफारत खाने को उनकी मैयतों की बाहिफाजत वापसी के लिए इक़दामात करने की भी हिदायत जारी की हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरान के सूबा सिस्तान में 8 पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल के वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया ने स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स और कुछ दीगर इलेक्ट्रॉनिक आलात को आलमी टैरिफ मंसूबे से मुस्तस्ना करार दे दिया है, जिसमें चीनी दरामदाद पर आयद 125% महसूलात भी शामिल हैं। एक नोट में अमरीकी कस्टम्स एंड बॉर्डर पेट्रोल ने कहा है कि इन अशिया को ज़्यादातर ममालिक पर ट्रंप के 10% आलमी टैरिफ और इससे कहीं ज़्यादा बड़े चीनी दरामदी टैक्स से बाहर रखा जाएगा। ये ट्रंप की जानिब से चीन पर महसूलात में किसी किस्म की पहली बड़ी छूट है। एक तजारती तज्ज़ियाकार ने इसे गेम चेंजर करार दिया है। शनिचर के रोज़ मियामी के दौरे के दौरान ट्रंप ने कहा था कि वो अगले हफ्ते के अवाइल में इस्तिस्ना की मज़ीद तफसीलात देंगे। उन्होंने नामा निगारों से बात करते हुए कहा कि हम अपने इक़दामात में बहुत वाज़ेह हैं और अपने मुल्क के लिए इन इक़दामात से बहुत पैसा जमा कर रहे हैं। अमरीकी इंतज़ामिया की जानिब से ये इक़दाम अमरीकी टेक कंपनियों के उन खदशात के बाद सामने आया है जिसमें उनकी जानिब से ये कहा गया था कि गैजेट्स की कीमत आसमान को छू सकती है, क्योंकि इनमें से बहुत सी चीज़ें चीन में बनाई जाती हैं। व्हाइट हाउस ने इशारा दिया है कि यह इस्तिस्ना इस बात को यकीनी बनाने के लिए दिया गया है कि कंपनियों के पास पैदावार को अमेरिका मुंतकिल करने के लिए ज़्यादा वक्त हो। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लिविट ने एक बयान में कहा कि सदर ट्रंप ने वाज़ेह कर दिया है कि अमेरिका सेमीकंडक्टर, चिप्स, स्मार्टफोन्स और लैपटॉप जैसी अहम टेक्नोलॉजीज़ की तैयारी के लिए चीन पर इन्हिसार नहीं कर सकता। सदर की हिदायत पर यह कंपनियां जल्द अज जल्द अमेरिका में अपनी मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने की कोशिश कर रही हैं। काउंटर पॉइंट रिसर्च के मुताबिक अमेरिका आईफोन्स की एक बड़ी मार्केट है,
جبکہ ایپل نے گزشتہ سال اپنے اسمارٹ فونز کی فروخت کا نصف سے زیادہ حصہ لیا۔ رپورٹ میں مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایپل کے 80% آئی فونز چین میں بنائے جاتے ہیں، جبکہ بقیہ 20% بھارت میں بنائے جا رہے ہیں۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر مینگل نے کہا ہے کہ حکومت دھرنے کے مطالبات کو تسلیم کرنے کے حوالے سے سنجیدہ نہیں ہے، اس لیے ان کی پارٹی کی جانب سے پیر کے روز آل پارٹیز کانفرنس طلب کی گئی ہے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے زیر اہتمام بلوچ یکجہتی کمیٹی کی خواتین رہنماؤں اور کارکنوں کی عدم رہائی کے خلاف لاک پاس کے علاقے میں دھرنا سنیچر کو 15ویں روز بھی جاری رہا۔ دھرنے کے شرکاء کو روکنے کے لیے کوئٹہ کراچی ہائی وے پر سرکاری حکام کی جانب سے جو رکاوٹیں کھڑی کی گئی تھیں ان کو تاحال نہیں ہٹایا گیا ہے، لیکن لاک پاس پر پرانے روڈ سے چھوٹی گاڑیوں کی آمد و رفت بحال ہو گئی ہے۔ پیپلز پارٹی کے وزراء اور اراکین اسمبلی کے بعد مخلوط حکومت میں شامل مسلم لیگ نون کے وزراء اور ارکان اسمبلی نے ترجمان حکومت بلوچستان کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے بلوچستان نیشنل پارٹی کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ اس دھرنے کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف کا سامنا ہے۔ 1.5 یونین کونسل کے خود ساختہ لیڈر کبھی 6 نکات اٹھاتے ہیں قومی، شیخ مجیب کی طرح، کبھی بلوچستان کے مسائل کی بات کرتے ہیں، کبھی دہشت گردوں کی سرپرستی کرتے ہیں۔ کل انہوں نے جو پاکستان پیپلز پارٹی پہ جو تنقید کی، ہم حضرت موسیٰ کی طرح، اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ فرعون سے بات کرو تو انہوں نے کہا کہ ادب سے، پیپلز پارٹی کے کارکن، پیپلز پارٹی کے جالے، ہم ادب اور احترام کے ساتھ اختر مینگل صاحب کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی زبان کو کنٹرول کریں۔ تاہم بلوچستان نیشنل پارٹی کا کہنا ہے کہ لاک پاس ٹنل کو دھرنے کے شرکاء نے نہیں بلکہ حکومت نے خود بند کر رکھا ہے۔ گرمیوں کے دنوں میں تربوز یا خربوزہ آپ کے جسم کو تر و تازہ رکھنے میں کتنے مفید ہیں، یہ عام معلومات کا حصہ ہیں اور اس کے بارے میں بتانے کی کوئی ضرورت نہیں، اور طبی تجربات بھی یہی بتاتے ہیں کہ تربوز ہمارے جسم پر بہت سے اچھے اثرات مرتب کرتا ہے۔ لیکن گرمیوں میں ریتلی مٹی پر پھلنے والے اس پھل کے ایک فائدے کے بارے میں شاید آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ امریکہ میں محققین نے دعویٰ کیا ہے کہ تربوز کھانے کے اثرات ویاگرا لینے سے ملتے جلتے ہیں۔ تربوز میں سٹرولائن نامی ایک کیمیکل ہوتا ہے جو اسے ویاگرا جیسی خصوصیات عطا کرتا ہے۔ ویاگرا کو عام طور پر نیلی گولی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جو جنسی صلاحیت میں اضافہ کرتا ہے اور جنسی خوشی فراہم کرتا ہے۔ تربوز میں 92% پانی ہوتا ہے۔ ہمارے جسم کو جس پانی کی ضرورت ہوتی ہے اس میں سے 20% ہمارے کھانے سے آتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ اپنی خوراک میں تربوز کو شامل کریں۔ بوڑھے افراد کے لیے تربوز بہت مفید ہے کیونکہ انہیں اتنی پیاس نہیں لگتی جتنی لگنی چاہیے، اور اس وجہ سے ان کے جسم کو درکار پانی کی ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ تربوز کھانے سے اس ضرورت کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ تربوز کے سرخ گلابی گودے میں بہت سے غذائی اجزاء بھی شامل ہوتے ہیں۔ ان غذائی اجزاء کو کیروٹینائڈز کہتے ہیں۔ تربوز کیروٹین سے بھی بھرپور ہوتا ہے۔ یہ وہی کیروٹین ہے جو وٹامن اے بنانے کے لیے جانا جاتا ہے۔ اس سے آپ کی جلد میں نکھار آتا ہے اور آنکھوں کی صحت بھی بہتر ہوتی ہے۔ تربوز در حقیقت ہر ایک کے لیے مفید اور صحت مند پھل ہے۔ زیادہ تر لوگ اسے کھا سکتے ہیں لیکن بہت کم لوگوں کو اس سے الرجی ہو سکتی ہے۔ یہ الرجی بہت کم ہوتی ہے، لیکن جن لوگوں کو پولن سے الرجی ہوتی ہے وہ تربوز سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس بارے میں مزید جانیے ڈاکٹر افضل سے۔ دیکھیں، جو تربوز ہوتا ہے اس کے اندر ایک امائنو ایسڈ ہوتا ہے جس کو ہم سٹرولین کہتے ہیں۔ اب یہ سٹرولین کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جسم میں جا کے یہ آرجنین میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور آرجنین ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے بنتا ہے نائٹرک آکسائڈ، اور یہ وہ لنک ہے جو کہ ویاگرا اور اس کے درمیان ہو سکتا ہے۔ سائنٹیفکلی میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ جو نائٹرک آکسائڈ ہے وہ آپ کی خون کی نالیوں کو ریلیکس کرتا ہے، وہ ان کو پھیلاتا ہے، ویزو ڈائلیٹیشن کرتا ہے، جس سے خون کا بہاؤ بہتر ہو جاتا ہے۔ اب جو ویاگرا ہوتی ہے جو آپ کو کمرشل ملتی ہے اس کے اندر سلڈانافل ہوتی ہے، وہ بھی بنیادی طور پہ یہی نائٹرک آکسائڈ کے ذریعے خون کی نالیوں کو پھیلاتا ہے، تو جس سے کہ خون کا بہاؤ بہتر ہوتا ہے اور آپ کو امپرومنٹ ہوتی ہے باقی ساری سچویشن میں۔ تو اگر سائنسی طور پہ دیکھا جائے تو یہ تقریباً ویسی ہی چیز ہے جیسی ویاگرا میں، اس لیے اس کو نیچرل ویاگرا کہتے ہیں۔
تو کیا یہ اس کو ریپلیس کر سکتی ہے؟ یہ بالکل اس کو ریپلیس نہیں کر سکتی. ہاں اگر آپ اس کو زیادہ مقدار میں کھاتے ہیں, اور اسی طرح سے کہا جاتا ہے کہ یہ سٹرولین زیادہ تر اس کے جو باہر والا رنڈ ایریا ہوتا ہے, جو اس کا کورنگ ہوتی ہے تو اس کے اندر ہوتا ہے, لیکن اندر بھی موجود ہوتا ہے جو اس کا پلپ ہوتا ہے جو آپ کھاتے ہیں, ہم سب لوگ کھاتے ہیں, تو اس کے اندر بھی سٹرولین موجود ہوتا ہے, لیکن رنڈ میں یا باہر والے حصے میں زیادہ ہوتا ہے. تو اگر آپ اس کو باقاعدگی سے کھائیں, زیادہ کھائیں, تو ظاہر ہے آپ کو فائدہ ضرور ہوتا ہے, فرق ضرور پڑتا ہے, کیونکہ اس کے اندر قدرتی طور پہ یہ چیز موجود ہے. لیکن صرف یہ فائدہ نہیں ہے, آپ خود سمجھیں کہ آپ کو ایک اور فائدہ کیا ملتا ہے کہ جب بھی کسی چیز سے خون کا بہاؤ بہتر ہو جاتا ہے, جو کہ اس میں نے بتایا کہ اس میں بہتر ہوتا ہے, تو اس کی وجہ سے آپ کے دل کی صحت بہت بہتر رہتی ہے. اور دوسرا, جیسا کہ نام سے بھی ظاہر ہے کہ واٹر میلن, کہ یہ جو تربوز ہوتا ہے یہ 92% جو ہے 90% سے زیادہ جو ہے یہ پانی ہے. اور گرمیوں میں ایک چیز جس کی آپ کو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے آپ کے جسم کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے, وہ پانی ہوتا ہے. تو اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو نہ صرف آپ کو سٹرولین ملے گی جس سے آپ کو فائدہ ہو جائے گا, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے دل کی صحت کو بہتر رکھنے کے علاوہ پانی کی کمی سے بھی یہ آپ کو بچائے گا. اور اس کے بعد اس میں ایک اور چیز ہوتی ہے جو آپ کے جسم کے لیے بہت اچھی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں لائکوپین. لائکوپین کیا ہے, یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم اکثر ذکر کرتے ہیں, یہ ایک اینٹی آکسیڈنٹ ہے. اب یہ جو اینٹی آکسیڈنٹ ہے اور ساتھ ساتھ اس میں وائٹامن سی ہے, اس کے علاوہ جو ہے وہ بیٹا کیروٹین ہے. اب چاہے تو لائکوپین ہو, چاہے وائٹامن سی ہو یا بیٹا کیروٹین ہو, یہ تمام چیزیں مل کے آپ کا جو ہارمونل امبیلنس ہوا ہوتا ہے تو اس کو بیلنس میں لاتے ہیں. تو جب آپ کا ہارمونل بیلنس ہو جاتا ہے, آپ کے دل کی صحت بہتر ہو جاتی ہے, آپ کے جسم میں پانی کی کمی نہیں ہونے دیتے, اور ساتھ ساتھ سٹرولین کا فائدہ. تو سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر آپ ویاگرا استعمال کرتے ہیں تو اس کو یہ ریپلیس نہیں کر سکتی, لیکن اگر آپ ویاگرا کا استعمال نہیں کرتے لیکن چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر بہتری آئے, تو اس صورت میں آپ کو تربوز کا استعمال کرنا چاہیے. سامعین, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ دروازے کو چھوتے ہیں تو آپ کو بجلی کا جھٹکا لگتا ہے, یا اگر آپ ڈیسک سے اپنا موبائل اٹھائیں گے تو آپ کو بجلی کا جھٹکا لگے گا. کبھی آپ کا ہاتھ کسی کے کندھے کو چھوتا ہے تو بھی آپ کو بجلی کا جھٹکا لگتا ہے, اور کبھی کسی سے ہاتھ ملانے کی کوشش کریں تو بھی بجلی کا جھٹکا لگ جاتا ہے. اور ایسے میں سامنے آنے والا یہ پوچھتا ہے کہ کیا بات ہے بھائی, ان دنوں بہت جھٹکے دے رہے ہو, لیکن آخر یہ ہلکے بجلی کے کرنٹ جیسے جھٹکے لگتے کیوں ہیں؟ آج کل اگر آپ کو بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو مختلف چیزوں کو چھونے یا کسی سے ہاتھ ملانے پر بجلی کا جھٹکا لگتا ہے, تو اس کا ذمہ دار اسٹیٹک چارج ہے. لیکن یہ کیا ہوتا ہے, اس بات کو سمجھنے کے لیے سنیے عائشہ بطول کی یہ خصوصی رپورٹ. کیا آپ کو کبھی کسی شخص یا کسی چیز کو چھونے پر ہلکا سا بجلی کا جھٹکا لگا ہے؟ ایسا اکثر افراد کے ساتھ ہوتا ہے, مگر اس کی وجہ آج تک کوئی نہیں جان سکا. اچانک کرنٹ لگنے کا احساس نقصان دہ نہیں ہے, لیکن یہ حیران کن ہے. اس رجحان کی ایک بہت ہی دلچسپ سائنسی وضاحت ہے. ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کرنٹ کیسے پیدا ہوتا ہے اور آپ کے جسم سے الیکٹرک بجلی کیسے نکالی جاتی ہے, اور اس کا آپ کی روزمرہ کی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے. جسم کو بار بار بجلی کے کرنٹ محسوس ہونے کو جامد بجلی یا اسٹیٹک الیکٹرکسٹی کہتے ہیں. اسٹیٹک الیکٹرکسٹی کیا ہے؟ اسٹیٹک انرجی کا معاملہ اس وقت پیش آتا ہے جب آپ کے جسم پر یا آپ کی جلد پر مثبت یا منفی چارج جمع ہو جاتا ہے, اور جب آپ کسی چیز یا شخص کو چھوتے ہیں تو یہ چارج خارج ہو کر ایک جھٹکے یا کرنٹ کی صورت میں محسوس ہوتا ہے. دراصل اس کی وجہ کچھ یوں ہے کہ ہمارے ارد گرد ہر چیز ایٹم سے بنی ہوتی ہے, اور ان میں انسانی جسم بھی شامل ہے. یہ ایٹمز پروٹونز, الیکٹرانز اور نیوٹرون کا امتزاج ہوتے ہیں. ان میں سے ہر ایک میں بالترتیب نیگیٹو, پازیٹیو یا نیوٹرل چارج ہوتا ہے. اگر ایٹمز میں ان تینوں ذرات کی تعداد متوازن ہوتی ہے, تاہم الیکٹرانز ہر وقت ایک سے دوسری جگہ سفر کرتے رہتے ہیں. یعنی وہ فرنیچر سے ہمارے ملبوسات میں منتقل ہو سکتے ہیں اور وہاں سے ہاتھ ملانے پر کسی دوسرے فرد کو بجلی کا ہلکا سا جھٹکا دے سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ اپنے بالوں پر غبارے کو رگڑیں تو آپ زیادہ الیکٹرانز اپنے اندر جمع کر رہے ہوتے ہیں. اس کے کچھ دیر بعد آپ کسی پازیٹیو چارج والی شے جیسے دھاتی چیز یا کوئی بھی ایسی چیز
چیز جو کنڈکٹیو مٹیریل سے بنی ہو تو بجلی کے ہلکے سے جھٹکے کا احساس ہو سکتا ہے. یہ وہ الیکٹرانز ہوتے ہیں جو ایک سے دوسری جگہ منتقل ہونے پر توازن بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ایسا تجربہ سرد موسم میں زیادہ ہو سکتا ہے یا ایسی جگہوں پر جہاں موسم خشک اور سرد ہو, کیونکہ ہوا میں نمی قدرتی کنڈکٹر کا کام کرتی ہے اور اس طرح کے ہلکے برقی رو کی روک تھام کرتی ہے. اس کے مقابلے میں ہوا میں نمی کم ہونے سے مخصوص اشیاء کو چھونے پہ بجلی کے جھٹکوں کا اکثر سامنا ہو سکتا ہے. سامعین, اس کے ساتھ ہی آج کے سیربین کا وقت ختم ہوا. مجھے اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے, مگر چلتے چلتے اب تک کی اہم عالمی خبریں.